So mechanics natin, meron ditong mga words or mga picture na lalabas. Kailangan mahulaan nyo yung mga bawat logo. Ano, pag nahulaan, syempre, kukuha kayo ng 100 pesos. Okay? Pag mali naman, susubsob sa harina. Okay? O, ready na? Okay, ready. Unang dali si Sherwin. O, lapit pare. Hulaan mo na to. Okay, hula. Nisel. Ha? Nisel? Anong nisel? Mali. Yam, subsob yam. Mali. Yam. Okay. Okay, next. Okay, Yam, hula. Pag di nahulaan, wag next. 1, 2, Nestle. Go, 100. Okay, oh my galing. Go, next. Next, hula. 1, 2, 3. Tama? 4, 5. Okay, 100. Tama, kuha. Galing, kung tanggalan. Next. Ha? Daily? Daily ba? Tama ba? Mali. Oh, mali. Subsube. Pakak. Okay, next. Hindi na hulaan, ano? Mali. Next. Siya rin ulit. Si Mac. Sombrero mo, pare. Oh, hindi rin alam. Hindi rin alam. Ay, star. Star, next. Mali, next. Hindi kaya. Next. Oh, hindi rin kaya. Next. Ano yan? Ha? Hindi rin alam. Oh, next. Hindi rin alam eh. Next. Oh, next. Kanina tapos? Wala. Ito si ano na. Hindi rin alam. United Kingdom. Ha? Patingin, United Kingdom. Mali. United Kingdom daw, mali. Ha? UI, mali. Okay, next slide pa na to. Next. Google! Tama, Google. Bisaya lang, kaya hindi mali yung pronounce. Ha? iPhone? Mali. Next. Tatatlo na oh. Tingin? FC lang. 100. Next na. Ano? 2. Okay, subsobe. Next. Android!
Ay!